Fonike Kuntigi, chef d'état-major Baskot Lagni. Wassalamu alaikum Gakiriye. Maro Khabu, wana ludune Woni Dede. Wassalamu alaikum. Baskot Nyama, la Guinée Nyama, wana ludune Woni Dede. Fonike Kuntigi. Sande Nanto. Mara Nyogara Samba Ubirima. Wassalamu alaikum. Fonike Kuntigi, chef d'état-major Baskot Lagni. Bar Baskot Lagni, membre Biri, Obiri merci, on a l'oudouné Rungwani Dede. Ora combat, wala ba fait bon se fait nama. Vraiment, merci beaucoup. Tout Sande Nanto, Moufama Deba Honkuyade, Sigina Samoube. Nga Kerenye, Fonike Kuntigi, chef d'état-major Baskot Lagni. Onu wali kifanye Baskot Nyama, autant ne yetina groupe kui, autant ne yetina plateforme kui. Vraiment, merci beaucoup. Wali n'a pas fait. Wali Nkubara, ton Nkubara Sewara. Obin wassalamu alaikum. Folfe la Guinée ma hasadoro. La Guinée banira obin onu wali kifanye ala obin sarifi. Na wain tongo beni siga mana na nyora siga Kerawani Nyama ma onu wali wafala Abel Damarube wafala Bantama sobe na akuntigi murastoma wafala Kasori Fofana be ina gami mukuntigi maberma alhamdulillah rabbil alamin alaysa una suba hakke wombara tode abara mi ke bombo folo Makanera wafala be inaga akuntigi mura sotoma alaysa yaguna suma hakke atine afala alfa magorohi mangayara temuna ga alaysa yaguna suma munna akuntigi yara nadankari na fanfora naki fori mura sotoma kuntigi ina me kuntigi akuntigi ri fore na ngumma nga kerenye Kerawani waka kolo ngontaran kerenya musewa ne Kerawani Fonike be e wali na ganna Paris Damaro Camara Tanklima na kolo nga message et réseaux sociaux me fambara me na kui vraiment et merci beaucoup et message la dangirne parce que Damaro ma ya ngrene a ronya Kerawani ana so na Fonike mun no ma minde eta kanke a tromper menine Fonike minirne era yarabi Kerawani bidato ana réseaux sociaux ma atina na sama senyita alaise huna khilira awa nguya rifala na kwinguna ga message ra banguna video ra banguna ga yabi nguna ga fala Albert Damaro nguna ga fala Damaro Camara be abnagan na Paris amura pa ma mirmu fori ra sotoma kono atosiga khonya barta so sera wa inara inaga eraso ekerra nedi kono remini kerra etana ko le so maler na ga iso matemu na ga etana tanna kolo Kerawani Nyama vraiment et merci beaucoup musewa khne be kifani e masengne ala Guinée fe nara e masengne asinyo ya muna hanna e masengne afo démocratie nanga sabati won khonyi e kana walima en wali kifani ala kana barayi fema Futa yalonke won wali labeke labe jeunesse bravo na falne na wa barasa to wo bara mase wo bara sane wo wurgunti bolo wo fambara ma message me akholi ma won ka wali kinen ga kire nyakui won ka la gide yalan fire kui won ko mbelga so mbore ira won ka lula hunde kire ka sori ga attack ngwa fala mané so se de birimbe birin ga faramu ka sori ga attack e mu ka sori attaquer de associé de tara ka sori attaquer ne parce que premier ministre nara parce que talan na troisième mandat fait yara nana tori attaquer donc faut on ramène ni fatam fasi on borbe on ramène ni faramu ka sori mu attaquer afasa ma premier ministre nana ka sori la
Kasori attaqué René parce que tout simplement Premier ministre toi. Donc on ga kerenye Baskot nyama wonka kolo nanan fala mo bette mo biri wonka tin wonka la wonka nga kirinyara koti wonka tin wonka la wonko mbelga so mbore yi wonka tin wonka la wonko mbore sugu wonka tin wonka la wonko mbore rafan wonka tin wonka la wonka tin non dima la Guinée ala nun annab khafira la Guinée na phase na hammeki précisément won tamfonike la Guinée na won tanangira hala Guinée fan ala na fonike hala Guinée kana ala na fonike donc won ma fore ina germa so ina khayto la Guinée khlira ina germa so ina khayto Baskot khlira ina germa so ina khayto ala ko tu won ma boris kama yari makina khay ala ko tu ala won tangama setane makina khay na wayin tongo menni nangun sama futa namma futa yalon afule won wali afule won wali watak na hanna ba harfan khnen kuma wona hanna ba harfan khnen kuma an gusia wa khne wa ma sen khne ala Guinée fenanya wa ma sen khne ala Guinée fenanya awa ma démocratie nan khomma bantama so na so mamunde mamunke kerwani bara ma sen khubego labeke bara ma sen khubego labeke ne ma sen khubelaki ina han yita khubelaki ngubara sewe be ki fanyi ra kolon ngutana na fekere nguna komba kirine kono ala nun annabi khafira wa fala bori fambe ala nun annabi khafira wa fala mamun kebe won go ma sey tongo mamun fa wa fala ministre yo na alpha ha gouvernement kui anaka so futa de wona matin tan solo mutal jallo ga sodi fulba be misal minion on jarama me nyino golle ko labe wadi ba ka sori yeyito der dundo me wetike mojano be weli no men o ko ngotu be wollo men o la Guinée o ko fo der dundo me wetike mojano vraiment me nyinne fulbe ben jarama albarka me wetike kon wadi me wetike kon wadi kasori aduna fo nani joni non comme halata on vraiment albarka donc me wetike mojano mi tori ko fo ton jabu be ministre hande kadide woni bantama so woni Muktar Diallo ton jabu hande kadi yobe natu futa fi yalla mi tori ko fo menen Baskot me heboto solution fi himbe ame donc kon wadi non labe ko aduna foyi on jarama me wettike on albarka ko dun do duwa wadde na fi signore angalde parce que en nyino kerwani ko be wadi ba damaro yeyi ton be fobbe yalti ko kamakko be yennimo be hersenimo donc men tori ko on fo enen andi kerwani ko wadi ni dun do ko exemple janon no onon kade on doa immade ton jabu hande kadi kala ministre nati futa woni rawo siko pulla hubien siko honnu on doa attaque golmo hersinamo fi aduna fo yo andu joni non ko dun do woni principe combat amen Baskot nyama wa salam ale fonke kuntigi chef d'état major Baskot layi mwamane futa kebe ngubara sewebe mwamane kerwani kebe ngubara sewebe na hantan sah damaro tamfari alhamdulillah rabbil alamin na gan dangir fan kasori fan labe alhamdulillah rabbil alamin ngwa falane fori hakke musigama dunya fori hakke musigama lagara mirimuti me ga fori ra soto alay seguna hakke bar minito de labe sayama antana fala fonke kuntigi mfatara kana kan kene mfatara kamuna kan kene mfatara kona alay seguna suma hakke bar minde da marotine amatenge amusara ya nabi fa bartande ma kerwani una video wato na Facebook ma donc na han dangi fan labe ona fan kolo ala nun annab ghafira won ka kolo
Wombirin gakere. La Guinée a moufamma foule rambi. La Guinée moufamma associé rambi. A moufamma forestier rambi. A moufamma maninke rambi. A la Guinée fan. A famma la Guinée kabiri nana. A la Guinée khono. A khono mombiri nana. Donc faut on kananan kolo. A la Guinée lang. Wombiri mamuna fanyinara. Wonga sinyo ya konna kaba. Wonga gra. Wonga ra kitwara fefefeu. Ala nun annab gafera lamba wonga kedi wonga ti wonti de wonga kolonga keri nyala koti te mwinara kide baskot nyama o salam ale wongun na fahamu to bala fahamu to de fonke kunti gintana dume dondoron ti nyamus ga de go kono wa kolonna germa soena na bon sa fe germa soena ala ko tu ma fore e fande fanyi lumo nyira kinaga fulbebe mi wetike mojano misalmini on ko fegi labe sikala prophétir wadi sufani billahi wallahi joni ay heboto solution mais mi torika on fo ton jabu hande kadi bantama so Muktar Diallo yobe natu kafuta kala cadre be woni o gouvernement mi torika on fo ton jabu hande kadi de yobe natu kafuta ton jabu hande kadi de yobe natu ka region go la nyi baskotu nguna menine nga plateforme kui ngubala fala plateforme na hanna pire Réfama sur plateforme quoi, où y a rien à plateforme qui. On réunion fala ma dindare, on voit ma dindare. Donc alhamdulillah rabbil alamina. Narandangir kankan wa ko na maskala rabar kinare. Kobi tarungo kinare milliard et milliard kinare, kobi yed tarungo mikira kinare. Nga kerenye wonga kolo won fana fenne kide. So sera wainara ina flima fole ramu ya rumfen na nyaru donc fonke kunti gi chef d'état major dende na timma klara ento mane nguna germa so na basko khalang nga kele nya khalang nga kele nya rakuti ngo mbelga so mbore ira ngala Guinée Mali nga avancer nguna na programme ina mfari projet uyari na nangu fama na hansade basko to nyama sagwe projet uyari na nangu fama na hansade baskot ke sagwe khala no ha mangayati maïta major on wali kifanyi baskot lanyi afonike o vraiment o merci beaucoup temu biri fongo no wali sane to won tanara halin tanan tanto fana yare kono won tanara woga kolon womma na han décider won na han fala nana nyerema labe on jarama misalmino gisigi nana to nasa robe gere futa on jarama me wetike mojano ko feji labe en fop en doa imade en yi labe woli men kerewani woli men koy kerewani kadi woli men o ko en gotu kerewani kadi be woli en o na fisiyon yangal hande na fisiyon yangal jango mitorike futa mitorike himbe ben won futa mitorike fulbe ben kala ful pullo woni gouvernement Alpha Condé ton jabu yo natu futa hande kadi kala woni partiji makko ton jabu hande kadi yo natu futa parce que ko combat en doit sans gol système na yinni gol tun en base to combat FNDC c'est yinni en base to combat FNDC wa ta marsude mais kala nati haramo yeyi fi halugol fi affaire troisième mandat ou fi affaire godum en immike en dari yeso makko en yennimo en hersenimo wadi video aduna foyi o wulo to o doga silundo wadi goto 2 fois 3 fois parce que kolabi didini baskot nyama ala seruna umma kuntigi be ala simaya num sante ya fama atanan na won hummato forke yama nakui na handa ngiri won bila kolo na handa ba won bila kolo donc ala nun annabi khafira won ka kolo won biringa kiri won ka kolo la Guinée won na kombala pa ma fo won ka kombala pa non dinam fadi donc ala nun annabi khafira won ka keli won ka ti won tidi won ka keli won ka kolo na gam fam la Guinée be won ka keli won ka kolo na gam fam mo bon se febe ala nun annabi khafira ala ko tu la Guinée avancer ma kinere. Cette message c'était pour les Guinéens, peu importe leur ethnie. Mais nous devons nous lever tous pour lutter pour la restauration de la démocratie dans notre pays.
Nous devons nous lever pour nous donner la main et montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes unis et déterminés, que nous sommes un peuple indivisible, peu importe. Chacun peut défendre sa communauté. Mais s'il s'agit de défendre la Guinée, nous devons défendre la Guinée avec l'honneur. Sans même penser que telle personne est de telle ethnie, peu importe son ethnie, ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est notre cher pays, la Guinée. Nous devons défendre notre pays avec la fierté. Nous devons défendre notre pays pour le respect de la démocratie, la lutte contre l'impunité, l'injustice, la corruption. Et ça doit être notre mission et notre objectif. Aujourd'hui, précisément, je remercie les fils dignes de la Basse-Côte. Je suis de cœur avec eux. Je remercie la population de l'Abbé. Ils ne se sont pas attaqués à M. Kassori Fofana en tant qu'un soussou. Ils se sont attaqués à lui en tant que Premier ministre de la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle je suis fier de eux. Ce combat, nous ne devons pas non seulement laisser dans la main des membres de FNDC, nous devons lutter dans notre quartier, dans notre commune et dans nos sous-préfectures, dans les préfectures et dans notre propre région. Et là, c'est Aruna Souma, c'est notre Kuntigigwe de la Basse-Côte. Celui qui veut, c'est lui. Celui qui ne veut pas, c'est lui. Pour le moment, c'est lui qui dirige Basse-Côte. On en fout le bébé. Et c'est le mini en faux. Nga kerenye Basse-Côte nyama. Nga kerenye fo nga matone. Wonga kolo. Won la Guinée malima kinaka. Parce que la Guinée, won tanan la Guinée malima. Ngutambara fala dunia kungonye tanjie bidi. Ngunaga etang. Afana kinake. Nagandu na khoro. Nagamuto. Suguli ga konema kolomma fuina khin. Iyo. Ina la suede na ga khin e kolomma menine ga khono bien ga mu khono. Won ga kolom bon se fe nanya. Won ga kolon sosofe nanya ngutanto barati nguna sosofe ga sabati ngutanto barati Basse-Côte khallan ga kenya gara koti won gomber ga sombore konno nta ma fala Basse-Côte ka yo bede e ga sa sigbeta gere nta ine won khallan won ga kenya gara koti e bala to won mala nyi mouvement na reki abara sembe soto yi Basse-Côte la nyi na reki ba mi ruyare na plateforme na to na re dendene soma plateforme qui font croire qu'il a fait yegeti ngwa kolo mi na kan lamma aga so plateforme qui ou bien na kan mulama aga so plateforme qui alhamdulillah rabbil alamin o ma fore e fande belbele na kan lu womba be yira o ma fore yira to ne fande na lu fe o nyira kono wonga kolon ha wonti wonna wala fanyi dira wonna hanga kere nyara koti wonna ti wonti de tina won famfa na fande na lude o made yira de bon se fe dunya folo bon se fe namma ina medine dunya folo bon se fe namma ana yomma bon se fe namma kono nguma ide wonga mi gbete gere ubia wonga si gbete gere wonna ine wonga la wonga hanga kere nyara koti kan si boro hina wonyama wonga ne ba wonyama Basse-Côte won biringa kere Basse-Côte woga kolo mirkere na wuna Basse-Côte ngutam mutim matan sononde dende nanga Basse-Côte kan de tongo ira findi ramanan kunyira ubi ira sera plateau kui mati yeta kan ramuna fanyima ira demba ira muna fanyima ibon sera muna fanyima ngoban natan interdit tan sono kana kan yo gere soma igere soma non dinambe igere soma tinganyi nambe igere soma bonso fe nambe politique kraya muna hanato politique kraya muna hanatina Uma kuntig bale se una suma hakke damaro bombone wa kolon état major wa takera bane damaro contre kono damaro tang asarayra bi ga atande na made kerwani wo bara video to wonni kenan sarayra bi womma ka sori amuti womma kuntigi binya dale se una suma agana binya tariya fife womma kuntigi ma na gansa safari labe wona fantone wona magandi mafuta yalomma men torke on fo tonjabu hande kadi bantama so yo naatu futa
to jabu hande kadi mitori ka on fo to jabu hande kadi Muktar Diallo yo natu Fuuta to jabu hande kadi on doit jettugo disposition au combat FNDC c'est vrai on doit merugo le combat mais au combat en merata ko tun kalawa ou kan der manifestation on doit wadde au combat ka prophétira amen ka komina amen ka katieji amen individuellement fi alla mitori ka on fo nga kerenye sosé habas ko tu fan nouvelle génération narako habas ko kana nouvelle génération narako khala Guinée lan baskot narago khala Guinée mulan baskot narago ora kolo baskot la Guinée na otananyira ba ala port lunane ala aéroport lunane ala palais présidentiel lunane ala ba lunane khala Guinée fan ala nu wotan khala Guinée kana ala nu wotan kalumuke wokeli ora kolo na ram fam la Guinée be ora kolo na ram fam bonse febe ora kolo na ram fam la Guinée debe ora kolo na ram fam sosofonike be won kanara ba ala nu annabi khafira mata wakeli wati de matoto wakeli wati de waka kolon wongere maso na hanna ba mato wallahi billahi tallahi tina won fama na muna fanyi nan donde kono kankan doho ina risa isa bore fari wonna findi kontira kamalira mi hebe aba kamu ma eli ma bon safe no mane nana kannaki temunde fo won girgine bisawo waka kolon tan so fe tamuna sono so fe barkana nga kerenye wongati wonga non di Mali wongati wonga mbore sugu wongati wonga nga kerenyala koti habas kotu lang mwen Guinée lamane habas kotu lang hot Guinée lamane habas kotu lang Guinée forestière lamane kono bas kotu mulangi bas kotu lantaria nana to hanya la Guinée mulang la Guinée mu avancer parce que mumma bas kotu ke bas kotu badinde nala nenam findi kontira kamalira nenam e gundira intérêt personnel souri nana wo mafe khunna kanahi nana la Guinée khunna kanahi Migina gai kontra tantan khoro to nyenan sanyi fannade nyenan man sanyi na fare to de awane nan nyam fegrihi wamma kuntiki bema alaysa huna suma konon gawen kerem fale be e fe sa mutan muna kan sugandiri alaysa huna suma nara khana kan kene alaysa huna suma ha muna kan kene alaysa huna suma baskot na tananyi to umutina kolo kono tota baskot na alay seruna sumanani wakeli go asontibiri tala sire wakeli parce que na han dangiri labe bara masengo e bara masala gina kana nera e preri kombama Kerawani bala masengo ala gina kana nera e preri kombama baskotu wakelo ha prophétire wakelo ha région o fanga mase la gina kana naura o fanga mase wa mala gina ha muna fayina ngomma o fanga mase bon sa fe na fanguma o fanga mase wa mo mabori yari masige na ngomma o fanga mase wa ma démocratie na ngomma o fanga mase au preri bon sa fe na yala mfema khamara wombal perdi wombal losi ina so madare kuito baskotu ikinikinima foraz muna engrais muna sese mune ira ne rebohira walma la kofe e torohi alo ina toro sono dende mu se déplacer fa fe malifera fu campagne na lima e fe fa male be kita humira anun ko bu dondoronti au tanganu bele bombo be woni son khira tebe nanam falo bena boru biasi na hala baskot kiri a moyen Guinée kiri a Guinée forestière kiri a hot Guinée kiri kono na tungi sagambiring ne biring khaki ala ira akina hantam fiir baskotuma amuna fiir nan dendema o gananam manam masin wobe ala baskot kirne fukhera ina témoin Guinée e yansama musera khinyanu lakiri na hannaki na mudom manan khambi fukhenara ina te hot Guinée e yansama na hanna khabinara khabina hannaki na mudom manan khambi fukhenara lokonun turegbeli na Guinée forestière na mudom manan khambi fukhenara ala fukhe figo talamade khamwule wasiga wasa koba mato koba taboria wasiga wasa koba mato de wona sensi fonike wonga kolontanara chef d'état major baskot layi khawon mukeli wonga ti wonti de wonga bon sefe yala wonga la Guinée yala wonga baskot yala wonga perdi wonga losi ala nu annabi khafira
wonga kolo wonna bonse fe kombane wonga kolo wonna non dinambe wonga kolo won katafene la Guinée lamma kinere baskot lamma kinere société lamma kinere enga kirinyala koti makinere e bela some bore kinere e kelma kinere e ganu ba findi fe kontira kamalira sono nanni nan non dira fo on khati menni nam non di kono fo on khati non di nam benu igari yaga so mi ler biring amatin kan yaga sukude nana to malona ga khimu fa yaga so ayya sigama sa su khaitera khala gina yagu wombiri mamuna fanyide khala gina kono wombiri mamuna fanyide fula femiki soso femiki manike femiki forestier femiki kono to ngwama baskot khala nyina ngomma to ngwama soso de nan khala to ngwama ne nan ga yara finde borema to ngwama ne nan nga keren yara koti non di fari fire fari tingin fari bon sa fe yala manon di nun tingin nun fire nan fari awanna yare de no mai tamazor ala bar baskot fi ngumato ala bar baskot fi umato de otam baskot nyama foni keke yama membre association baskot lani baskot na utananyira to hoting baskot bar fan hotondi baskot bar kana ura kolo wona hanna bafe won kombana han enchaîner fe wonunta foni ke kuntigi na yare chef de tamazor ura kolo wonna ra bafe bon sa fe nambe sosodi okeli oho bore khanu oho bore afan oho belga so bore o hanga kirin yara koti o ha kolon ha baskot la won tanara ha wa kolon ha baskot le won tanara won gon belga so bore ira won gon bore mali la Guinée alhamdulillah rabbil alamin won gon nyinara kono won wa ma khimbeli nan komma won wa ma démocratie nan komma ha baskot mu keli démocratie mu na la Guinée todi abaskot mukeli démocratie muna la Guinée tode kono wa fale yemi khebe wa fale bandi ngurebe ina ge fefe sa i gouvernement ta mutan wa ma démocratie nan khomade kumuna 3e mandat febe to kumuna 2e 3e mandat febe tina kanana tori e fe milinginsiri e fe braha bore ala se kuna ma bidi wa fale be 3e mandat ngoma be to ngoma be tina a fefe sa asigamane baskot nu mwen Guinée woti wongala wonganga kerenya suhu harikan kan to fe ha région défendima ntinga na bon se fe nara fula no ma fula défendide so se no ma so se défendide kona fana le la reki fo nga kenne al ko tin démocratie raso won khoni ala na manga ya fi na hamma na la Guinée ra nyerema mato video ala nu annab khafi nga kereye mu fama gode na ma sey tongo baskot la ni khalira afon ke khalira o makunti gibe ala se guna suma na mane ala gasima ya nu santé ya fi ama futa on wali kifani yikombana reki ora kolo wombir makombana ya yikombana reki ora kolo wona hanna ba habaran gusewa donc ala nu annab khafira sewa hobirin be won wali kifani baskot nyama fon ke kuntigi chef d'état-major na komba na ga wa kolo na bon so fene marigi alaga ya khoira tagan mire barafa e bara model ibirin na ba eno ma konte ma bloqué fe kono na ga yele wa fale be yete khadi mutongo mena tungo yatimane Kerawani nyama wassalamu alayhi maro khabu ona kan sak da maro fari abara wasake kunti hakke bara minide alay sayuna suma labe on wali wassalamu alayhi mi bar bore germa kono alay sayuna hakke bara minde ona matin tan sono bantama so e gaso baskot na ngutana nya fon ke kayama ngonna kan décider nanara ngonna kan na réseaux sociaux ma na ba réseaux sociaux ma ana kan kene menninara kamuna kan kene menninara ngwama danyina ngoma ngwama ngakire nyana ngoma ngwama ne baskot khalan baskot badde khalan alkotul la Guinée lamma kinere ne rewa ma nguita humfe e gundi kamuna fanyima e intérêt personnellement ngwama semmane be amula mato amamula matina gubare tamba sarkhera tamuna baskot tan klira sono fo mini est-ce que sa région batafe mennina non dira nous meta mazor nguna terama dana fala nega ngwa baskoti khama ne fi fari tinganyi fari mon safa sabati mane non di fari menina non dira fo ngati menina ma
Il est politique là-bas, mais la politique là-bas, bon, c'est fait, Luna. Il a bon, c'est fait, il a bon, c'est fait. Mais mon on va faire des rap politiques, nous, bon, c'est fait, Sumbu. Obidin salam ale, on va aller kifani. Mato vidéo, nana noira. Amou l'enfait, Fonke Kuntig, intana, chef d'état-major. Gassata, Ati Benna. On y va. Amou l'enfait de. Amamoulamma. Ita mekmu dogma fala soko furera ita afo tunena nga fa ba nyame mara ade tunena fa ma nyame nanna kono soko fure awa wota mbara wa tunena fa soko fure nanna kono amula mfede ngumenni ne baskotu mu combat wala mané pas de recul, je suis un guerrier à fond déterminé donc hari nyamma tanti ala nu andabi khafira nga kirenye baskot nyama woni wali kifani wala lu dede wo boro sugu wonga kirenye ala koti wonga keli wonga mone la Guinée be wonga keli wonga mone baskot be wonga keli ala koti démocratie sabati makina khay kalom wakeli wo mone bankhuma matoto wakeli wo mone bankhuma dobrika wakeli wo mone bankhuma khindiya wakeli wo mone bankhuma Ok, le monnaie banguma. Bofa, ok, le monnaie banguma. Ngoba toro. Fonke. Baskot. Awana yare de. Afam makina ka wonna nana benya. Nondi nunti ngi fari. Omu fini makontira kamalira tansono ba kanna woma. Wonga kolon la Guinée wombirin kere. Dende mu alama gandiri ga findi sosera dende mu alama gandiri ga findi fulera dende mu alama gandiri ga findi forestiera ala nu annabi ga fera wonga bon se fe yalla non di nun tinga nyifari mbase obiri na kifani won wali kifani nga kerenye ala ga sone araba won birin be won na komba na kam fari marigi ala ga won noara ala ga won noara anu wonno manayira parce que bon se fait nara wonna yalla mfe tinginyi nam fari won mutaga may kombama état major wa salam ale Youssouf Moria wa salam ale Laila Kamara wa salam ale Babara Touré wa salam ale Matou Kamara wa salam ale Monsieur Sara wa salam ale Mbaro Rebou Ntara Maliki Kamara salam ale Mbari Rebou ara ba bon so febe wara ba bon so febe marigi ala ga sembe fioma ala nama won tagande toy komba ntana la fonke kuntigi mboro bidin khaybu wassalam ale wo manga keri nyabar folode khana kanti yikun ki barkeli khana hamuti yikun ki barkeli yikun ki na ki la muima de moterna na yikun ki ma khana kanti won sigamane khana hamuti won sigamane bon sofe won na yala mane nondi fari tinganyi fari fi fari kuntik batamuna ala seguna asumana na tode ala baskot fi gatanama khana kanti ala seguna asuma khana hamuti ala seguna asuma anu fobirin khatine ala seguna asuma menina nondira sunna yansane na khana bahi ayam fantiana na bahi khamara dogmanenu ama khori ama nyahu afanyi dira na coordination na hankui biro baskot lanyi emulama ngaitam botreba modeli tongo ngaife modeli tongo ngara samba ngwa kuntigima ba singe barabanu alase kusuma yansane magor alase kusuma magor fera na mulang na iraba yarabi narade yalagi narade donc kuntingri kankan kayo tori nana tori ena rafa fe sonti nan kabila nu non dinara namro ba ma region yo alabama baskot ne ala sunna ansane magoro ne rpz khilira ala ko to alfa konde khilira ala ko tum baskot ba de brame bor kinere ala ko tum baskot ba de et tahum makinere ala ko tu troisième mandat fait ala sunna ansane moriaka ala sugandi makinere ala suteri makinere one bon se fait yalla ma wa yalla non di fari imuno walu de bon se fait politique busumbu ntingri mi bala fala ntingri go won baskot ke galla iyo sans alliance ntingri nara kono fo wonga tinne ga findi la Guinée feta na fo wonga la Guinée na défendre ensemble kantan ke baskot ke na mulang e munga kerenyana na koti wonga kolo la Guinée na mulamma ngutan na kombane nguna na kombana mfari ngutinga men ni namma
nga kerenye won ka do won ho ma yo afanyi fanyi dira wonna matin tan sono won bar dangina ka erreur na ka khoro wonna matin won ga sona erreur kui lan sana konte ala ga ya fama wi aburama ya hala adama fagamanenu aman bileni la sore fatenu imam kelinu dunia be eto fena kandangi fe wallahi billahi khala makhandi manenu ag bileni la sura lansana konta fure ag bileni la sura lansana konta fate aman khak bile agato na kandangi fa khabo khima ifalne ana khomula obar perdi khomula obar losi ana khomula nda fagalona khe ana wallahi billahi wana ga man gafanyi munna kono kan wan kelen folobe amuna muna kan da ba bon so febe nda fagalo lo o tostungo mane won fin makanera ba ministre ya lo na tostungo lan sar konta fennede PIP do mara gor khama na kan so ngara tefetu wonna lan sar konta fenfede la gina nyama lansana konta bar sigade wonna lansana konta fenfe awa alghariyan na fama alaga wontanga mangata matan solo la gine na kan fama fa siyo ya sembeso na kan fama fa la gine ke brebore na kan fama fa la gine ke ranga kirinya kana na kan fama fa la gine ke itagu alaga wontanga na mangata ma ndambal lansana konta fende batera banara lansana temu han lansana tama sara baskot biri kuntigi kerenan wala ma baskot khilira wi lansana al khaya fima al khariyan fima baskot batu hunsa ga kirenya barkana kuntigi saga yandenanya alay se kusuma seguna sunna yansane abirin baskotu woti gine soti kemoy imune huibe me ga kuntige dunduga beye hanya imame mirinda de akerema bo sinde ba woti gine kuntigi ma afalukiyoki alukiyoki aga position kolon kunde ira kono dende mukarin khi aga wayinde tungo aga falabe gibiri ilan fala seguna sumana nato الله أكبر ألغا يافا لانسانا فوريما باسكوت لا إتا مازور لا جنينا وي وان ماي جروب وان نا كومبانا غي لا جنينا وني خا وان تين وان نغلان وان نغتين نون ديبي وان غا كولو وان فامانا فاندينا لودي وان مادي يرتنا وان نا كومبانا غنفاري pas de recul du combat na غيكي pas de recul Khalati, pas de recul, Routambarti yare. Faut la guider Khalane, Mwamane, Sosera Foulé Sourou. Foulé Ram, Wongan Gakirinya côté, Wonga Massé, c'est l'union qui fait la force. Mitorka on foule ben fo pour yon andu, on ala guerre à connaissance sobe, en doit jogitere holu kola duna fo, ok go to, fi be bandi be yobe yal tu kaledi, si be bandi be yal kaledi, lady amen butata, parce que kokambe woni adu de électrocentrice. Allah akbaru walindire fi yalla ko en gotu o combat ko fi la Guinée na fi ethnico en doit afamu gol dundo et puis kadi FNDC na fi combat parti politique en doit afamu gol fo ko fi affaire de société civile mi torike on fo fi yalla jogindire en yimo be amen koy ko honnu be woni wadde fendo kuntigi dido ko honnu be woni wadde ko wollugol ko kambe wonni fendo alay sehuna e ala Usman Balde dundo be wolla aduna fo sen jabi en jonni di ngondire fi yon wallu leydi sen jabali awa en perdi fo hara message an ko hande kono on jarama mi wettike mo jano ntanan nara fonke kuntigi basko tulani mbaro biri nuwalisa sosefonike wonu wali ala gosa Laila Camara assalamu alaykum capitaine chef d'état-major mbargal debu khatebe iyo ina to chef d'état-major ta gadde bu khatem masibordoni makula wolen khne konon be salam ale wonna ko mala bon safenara Laila Camara ala kha kolon wobe Laila Camara o kha kolon wonna la ginena yalam fe won baskot na yalam fe fi refari tingni fari marigi ala banna sembe fi ummato abanna kerelu wonyito marigi ala kana siga yarema Laila salam ale mbari khabu
Youssouf Moria, au salam, Mbalo Rebou, Babara Touré, Mbalo Rebou. Laila, tu es un grand combattant. Je suis fier de toi, mon frère. Du combat qui bascot la plateforme, Mbala Falan, Dendene Soma Yama, et en consultement, et là il a consulté. Il n'a rien à Soyama, n'a pas Soyama, Rimuna Rana Soyama, Namuso Rayama. Yo, awuya riba l'angoligo, et n'a foni que kuntigi, gi plateforme pe ngutan soma ayama di. Na wala il a consulté, là il a n'a sur plateforme quoi, banda sur plateforme qui. Parce que n'tare ati balangoli mali qui kamal Amérique, anara mbao amasobe plateforme qui, n'a falama là il a be. On wali kifani. Défense c'est assuré. Hala Guinée fan, bascot narade. Hala Guinée kana, bascot narade. Oh my mouvement, c'est avec les jeunes conscients de la bascot. Naran nuna horo, namunato. Wo mu findi ma kontira kamaliran dende tambe sono ba kanna umma. Umma to mesa nan nara, on wale ala khabara ifi obirima. O merci beaucoup on a le dunia ko ngoy dede. Fon ke kuntigi chef d'état major bascot lañi.